Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. For the first, let me introduce myself. My name is Leni Saputri and my student ID number is 23291054. And my study program is English Language, Faculty Management, Business and Culture. So, in this time, I would like to explain to you all about understanding student psychological development. In this observation report, the observer conducted an observation of one adolescent student at SMAN 2 Mataram. This observation activity aims to gain a deeper understanding of adolescent development, including their characteristic, developmental process, and various problems experienced by teenagers, as well as the ways to handle those problems throughout the concept of understanding student psychological development. Before we go to discussion, let me tell you about table of content. The first is definition of adolescence, and then adolescent development, and then data collection instrument, and then result and discussion, and the last is conclusion and suggestion. So for the first is definition of adolescence. Adolescence is a transitional period from childhood to adulthood marked by a rapid change in psychical, cognitive, and socio-emotional aspects. During this stage, individuals begin to experience puberty, think more abstractly, and search for identity and independence in life. And the next slide is adolescent development. According to John Sandrock, adolescent development involves significant biological, cognitive, and socio-emotional change as a part of the process toward maturity. Meanwhile, Elizabeth Hurlock stated that adolescence is an important period marked by major changes in attitudes, behavior, and self-adjustment to the environment. Next slide is data collection instrument. There are two instruments used by the observer: questionnaires and interviews. And the next slide is result and discussion. So this is video from student. Let me show you the videos first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biru Citra Dewanto. Saya berusia 17 tahun. Saya bersekolah di SMA Negeri 2 Mataram dan saya di kelas 11 Sains 6. Saya terkadang merasa kurang percaya diri atau insecure terhadap kondisi fisik saya. Namun saya tetap berusaha untuk selalu bersyukur dan merasa senang dalam keadaan sehat. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, saya pribadi menjadi seseorang yang lumayan aktif dalam menjalani dan melakukan berbagai aktivitas dan juga aktif dalam mengikuti lomba serta kegiatan organisasi lainnya. Yang ketiga, saya memiliki impian yang cukup besar, yaitu impian saya adalah menjadi seorang dokter ataupun menjadi ilmuwan dan memiliki cita-cita untuk tinggal di luar negeri. Keempat, dalam berinteraksi, saya menunjukkan sikap yang baik dengan menjaga kontak mata, mendengarkan dengan penuh perhatian, menanggapi dengan seperlunya, serta menyesuaikan dengan keadaan orang yang saya ajak dalam percakapan itu. Saya mulai memasuki fase kedewasaan atau fase pubertas di usia saya yang udah menginjak 12 tahun
dan menempuh pendidikan di jenjang SD kelas 6. Yang keenam, saya memiliki tantangan eksternal terkait masalah finansial dan kondisi keluarga. Selain itu, saya juga memiliki kesulitan dalam memiliki teman dekat. Tetapi untuk teman yang lainnya bisa, untuk berkenalan dengan orang lain, saya alhamdulillah bisa. Yang ketujuh, saya menghadapi kesulitan dalam mata pelajaran seni budaya serta fisika beberapa yang bagian hitung-menghitung. Saya juga memiliki kecenderungan pribadi yang tertutup dan tidak punya teman dekat di kelas, serta sedikit sulit untuk bersosialisasi dengan teman di kelas. Saya paling menyukai pelajaran biologi, sedangkan mata pelajaran yang paling saya hindari adalah mata pelajaran seni budaya dan seni musik. Saya memiliki landasan spiritual yang baik. Saya rutin dalam menjalankan ibadah keagamaan dan mengikuti kegiatan keagamaan lainnya, baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So as we can see, this result of student interview. And the next slide is conclusion and suggestion. Conclusion. Adolescence is a transitional period from childhood to adulthood marked by rapid change in psychical, cognitive, socio-emotional aspects. During this stage, individuals begin to experience puberty, think more abstractly, and seek identity and independence in life. And for suggestion, the suggestions that can be provided are the educators should give more patience and intensive guidance to help the subject improve understanding in the classroom. The school, especially SMAN 2 Mataram, is expected to continue maintaining a supportive environment for all students in public school. Through the result of this study, it is hoped the readers and the school community will be more appreciative, expecting, and inclusive toward every individual with their unique characteristics. Students need special attention and moral support rather than being treated as individuals to avoid. That's all for me. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.